अस्सलाम वालेकुम, सेहत के चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 7 ऐसी आदत के ऊपर बात करेंगे जो कि आपकी लंबी उम्र और सेहतमंद बुढ़ापे के लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकती हैं। अगरचे जुनियाती अवामिल एक किरदार अदा करते हैं, लेकिन तर्ज जिंदगी का इंतखाब इस बात का जामिन होता है कि आप अपने बुढ़ापे को कितनी खूबसूरती से, कितना ग्रेसफुली लेकर चलते हैं। तवील, सेहतमंद और ज्यादा इत्मीनान बख्श जिंदगी के लिए ये 7 आदत एज अ गोल्डन टिकट काम कर सकती हैं। और ये कौन सी हैं, इनके ऊपर अब हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग़िज़ाइयत। ऐसी ग़िज़ा जो कि न्यूट्रिएंट से भरी हुई हो, ग़िज़ाइयत से भरी हुई हो, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे और तवील सफ़र के लिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जितना मेयारी ईंधन होता है, उतना ही ज़्यादा आपका सफ़र आसान और खूबसूरत होता है। जितना अच्छा आप अपने जिस्म के अंदर ईंधन डालेंगे, आपके बुढ़ापे की जवानी यानी कि 40 प्लस के बाद का सफ़र बहुत ही अच्छा और खूबसूरत होगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये एक सेहतमंद सफ़र होगा। हमेशा अपनी खुराक के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को आप तवज्जो दें, जिसको तरजीह दें, वो सब्जियां होनी चाहिए। सब्जियों के बाद फलों और फलों के बाद अनाज की तरफ आप रुख करें। आप देखें कि जितने भी आप जब भी अपनी डाइट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली खुराक को शामिल करते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं, बल्कि ये आपके सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ग़िज़ाइयत से भरा हुआ खाना आपको बुढ़ापे में भी जवान रख सकता है। जहां तक रेगुलर एक्सरसाइज की बात है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि वर्जिश हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए कितनी ज़रूरी है। अपने आप को एंगेज करें किसी भी तरह की एक्सरसाइज में, वो एरोबिक्स हो, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वो स्ट्रेचिंग हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ऑप्टिमल फिटनेस लेवल को अप्रोच करने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज ना सिर्फ ये कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि ये हमारे पट्टों की मजबूती के लिए, हमारे मसल स्ट्रेंथ के लिए और हमारी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, यानी कि दिमागी सलाहियत को फ्रेश रखने के लिए, उसको जवान रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत अहम किरदार अदा करती है। मेयारी नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद, गहरी नींद अच्छी तरह आप जानते हैं कि ना सिर्फ हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की ये मुरम्मत करती है और बहुत सारे सेल जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करने में मदद देती है और जवान रखती है। अच्छी नींद का ताल्लुक ना सिर्फ ये कि हमारे दिमागी सलाहियत से होता है, दिमागी काम करने की जो सलाहियत है वो इसकी वजह से मुतासिर होती है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर भी इसका गहरा असर होता है। और इसी तरह अगर आप जज्बाती तौर पर भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं और खूबसूरती के साथ अपनी उम्र का सफर तय करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस आदत को अपनाने में कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए, और बल्कि ये आदत जो है ये आपके लिए नागुज़ीर होनी चाहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ये हमारे बढ़ती उम्र के सफर को तेज कर देता है। इसलिए आपने आमतौर पे देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप किसी भी तरह की डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी ऐसी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं जो ना सिर्फ एक के स्ट्रेस को कम करे, बल्कि जज्बाती लचक में भी इजाफा करे, जो कि बढ़ती उम्र के साथ जितने भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ा होता है, जितने भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता है, उनके अंदर ये लचक बहुत अहम किरदार अदा करती है। लो जी, समाजी राब्ते से भला किसको इनकार है। समाजी राब्ते, इंसानी रवाबित एक तवील और भरपूर जिंदगी के लिए एक ताकतवर अमृत धारा है। ये ना सिर्फ ये कि इमोशनल वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं, बल्कि तन्हाई के खतरे को ये कम करते हैं। ये किसी भी किस्म के आपके बामायनी समाजी ताल्लुकात होने चाहिए। ये आपके अपनी फैमिली के अंदर हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन समाजी रवाबित जो हैं ये लंबी उम्र के दिल की धड़कन है।
یہ بہت ہی ضروری ہے، دماغی صلاحیت کو بیدار رکھنا، اس کو تحریک دیتے رہنا، اس کو جوان رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارا جسم جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا دماغ بھی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایجنگ ڈکلائن سے بچ سکیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذہنی تنزلی سے بچا جا سکے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذہن کے لیے کچھ ایکسرسائز کو پریکٹس کریں۔ مثال کے طور پہ پزل سالو کرنا شروع کریں، یا کوئی نئی سکلز کو لرن کریں، کوئی نئی چیزیں سیکھنے۔ اسی طرح اپنے سائٹ ٹیبل کے اوپر کوئی بھی اپنی انٹرسٹ سے متعلقہ کتاب رکھیں، اس کتاب کو آپ پڑھیں اور پھر اس کتاب کے اندر موجود پوائنٹس کو کسی جگہ پہ لکھیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ آپ کے ہاتھ کو انوالو کریں گی، اس کو حرکت دیں گی، بلکہ یہ ہمارے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اس کو ہوشیار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ چیزیں نیورو پلاسٹیسٹی اور ہماری کوگنیٹو فنکشن کو بڑھاتی ہیں، اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح ایج ریلیٹڈ کوگنیٹو ڈکلائن جو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا یادداشت میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی بہت دیر تک بچا جا سکتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہمارا ہائیڈریشن ہے۔ پانی پینا، اپنی جسم کو تر رکھنا، زندگی کو، اپنی عمر کو جوان رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانی پینے کو فاؤنٹین آف لائف کہا گیا ہے، جس کو ہم بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ مقررہ مقدار میں پانی پیتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ ہیلدی ایجنگ کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، بلکہ پانی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جوائنٹ ہیلتھ کے لیے، جوڑوں کی مضبوطی کے لیے، سیلولر فنکشن کے لیے، اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے۔ اس بات کو اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ پورے دن میں آپ مقررہ مقدار میں پانی ضرور اپنے جسم کے اندر اتاریں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار سے بہت دیر تک بچا رہ سکے۔ ان 7 عادات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا طویل صحت مند عمر کا مکمل سفر کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان میں سے ہر عادت اپنے اندر منفرد کردار رکھتی ہے، اور ہر عادت اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جینیاتی کردار، جینیاتی عوامل بھی بہت سارے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جینز بھی اپنا ایک رول پلے کرتی ہے، لیکن اگر ہم طرز زندگی کا انتخاب ان 7 عادات کے اوپر کرتے ہیں تو یہ طرز زندگی وہ اسکرپٹ بن جاتی ہے جو کہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کی داستان کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب بھی آپ اس سفر کا آغاز کریں، ان ہیبٹس کو اپنانا شروع کریں، تو کبھی نہ سوچیں، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ہمیشہ چھوٹے سے شروع کریں اور بی کانسسٹنٹ، مستقل مزاج رہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ 7 عادات نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے گولڈن ٹکٹ ثابت ہوں، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بھرپور اور صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مدد مقصود سائننگ آف، سی یو۔